ביום השואה הזה מדינת ישראל חזקה ובטוחה יותר, ולראשונה מזה שנים רבות לא מאוימת באיום השמדה, וזאת בעקבות חיסולו של עלי חמינאי, שהגה והנהיג את התוכנית להשמדת ישראל מתוקף מעמדו, יכולותיו וסמכותו הדתית. מבצעי עם תל אביב ושאגת הארי השמידו את תוכנית הגרעין של איראן ואת יכולתה לייצר נשק גרעיני. נותר עניין החומר המאושר שעלול לשמש כבסיס לניסיון להתניע את הפרויקט מחדש, ולכן ארצות הברית וישראל הגדירו את הוצאת החומר מאיראן כתנאי סף לסיום המערכה. גם שלוחי איראן באזור, מהמשטר הסורי שקרס ועד החיזבאללה והחמאס, הוכו קשות ואיבדו את יכולתם להוות איום אסטרטגי על ישראל. עדיין נותר לטפל בשארית כוחם, ואנחנו עושים ונעשה זאת בכל המחויבות ובמלוא העוצמה. אני מברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוביל את המערכה, ומודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על השותפות, על החברות ולברית החזקה בין המדינות שתורמת רבות לביטחונה של מדינת ישראל. تیم مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. طبق گزارش هایی که رسما اعلام شده 125640 واحد غیر نظامی آسیب دیده که از این تعداد قریب به 100,000 واحد مسکونی و 23500 واحد تجاری آسیب دیدند. 339 مرکز درمانی شامل بیمارستان، داروخانه، آزمایشگاه، مرکز بهداشتی و اورژانس آسیب دیدن. 942 مدرسه آسیب دیده، 18 مدرسه تخریب 100%، 55 واحد مرکز اورژانس آسیب دیدن که 4 پایگاه به صورت کامل تخریب شده، 41 دستگاه آمبولانس آسیب دیده که 10 دستگاه به صورت کامل آسیب دیده و اتوبوس آمبولانس های آسیب دیده ما 3 دستگاه، بالگرد آسیب دیده ما 2 فروند و آمبولانس دریایی ما که خدمت رسانی می‌کرد به اهالی جزایری که مستقر هستند در جنوب کشور 1 فروند است. مراکز درمانی آسیب دیده هم 49 واحد هست و واحدهای بهداشتی آسیب دیده 226 واحد. شهدای مدافع سلامت هم 26 نفر هستند. 258 نفر از شهدا از بانوان عزیز هستند. 221 نفر از شهدا کمتر از 18 سال و 18 شهید کمتر از 5 سال رو هم ما در طول این ایام تقدیم کردیم. Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve and Jared. They have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works out. You're not going to let them toll the strait, are you? I mean, it's international. No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that, but if they're doing that, we're not going to let that happen. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. Is this a one and done talk, or are you
you open to more talks after this, depending on what I don't know. I can't tell you. I have to see what happens tomorrow. They've been talking for 47 years with other presidents, and we're not doing much talking. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. Ya, pemirsa, dalam unggahan terbaru di platform Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran telah meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat dan menyebut Washington tengah mempertimbangkan permintaan dengan syarat Selat Hormuz dibuka sepenuhnya. Ya, terkait hal tersebut, pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump dan menyebut permintaan ataupun pernyataan-permintaan gencatan senjata tidak benar dan tidak berdasar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah meminta gencatan senjata kepada Amerika. Namun, menurut Trump, Washington baru akan mempertimbangkan permintaan tersebut setelah Selat Hormuz kembali aman dan terbuka untuk lalu lintas internasional. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di Truth Social pada Rabu 1 April 2026. Dalam postingannya, Trump menyebut presiden baru Iran yang lebih cerdas dan kurang radikal dibanding pendahulunya baru saja meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat. Meskipun ia tidak merinci kepada siapa tepatnya pembicaraan itu dilakukan. Sebelumnya, Trump juga sempat menyebut adanya presiden baru Iran dalam wawancara dengan Reuters yang merujuk pada Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang mulai menjabat pada Juli 2024 serta pengangkatan pemimpin tertinggi baru Mojtaba Khamenei setelah ayahnya wafat akibat serangan udara. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Trump. Mereka menilai pernyataan soal permintaan gencatan senjata itu tidak benar dan tidak berdasar. Sementara itu, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat baru akan menanggapi permintaan gencatan senjata jika Selat Hormuz sudah bebas dan aman. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis global untuk pengiriman minyak, sehingga keamanan wilayah ini menjadi prioritas bagi Amerika Serikat dan sekutu internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Eropa berpotensi untuk mengalami resesi jika konflik Iran berlarut-larut dan harga minyak melonjak di atas $150 Amerika per barrel. Pernyataan tersebut, pemirsa, diungkapkan oleh pembuat kebijakan European Central Bank, Yanis Stournaras, dalam wawancara terbaru dengan media. Adapun peringatan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi dunia. Sementara itu, sebelumnya Bank of England menyebut perang Iran sebagai guncangan pasokan negatif yang signifikan bagi ekonomi global yang meningkatkan resiko terhadap stabilitas keuangan. Menurut Bank of England, kombinasi pertumbuhan yang melemah, inflasi yang meningkat, dan biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat memicu tekanan bersamaan di berbagai sektor, mulai dari pasar, obligasi pemerintah, kemudian kredit swasta hingga valuasi saham teknologi Amerika Serikat. Adapun, pemirsa, sebagai catatan, sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, gangguan di Selat Hormuz yang merupakan jalur utama sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia telah mendorong lonjakan harga energi secara global.